أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا لها لنبلو جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم أخذناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam, juga kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang kita banggakan ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Tak lupa selawat ring salam mari sama-sama kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah Jumat berjagung yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai salat Jumat kita pada hari ini, izinkan kami dari Dewan Kemakmuran Masjid Agung untuk menyampaikan petugas pada hari ini dan beberapa buah pengumuman. Petugas pada hari ini Jumat 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 21 Januari 2022 Miladiyah. Yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Ahmad Sulaiman, Khatib Ustadz Haji Abdul Wahab Sinambela,
Judul khutbah Fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal Ustadz Jumadi. Untuk waktu masuk pada hari ini adalah pukul 12:20 waktu Indonesia bagian barat. Untuk petugas Jumat minggu hadapan 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Januari 2022 Miladiah, yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Fahmi Ulum Asy-Syafar, Khatib Ustadz Dr. Andes Haji Jamzuri Emner MSI, Bilal Ustadz Aziz Budiansa. Masih di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Dewan Kemakmuran Masjid Agung Karimun menghimbau kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid Agung Karimun, untuk bersama kita mendukung segala upaya dan ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengendalian dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Karimun yang kita cintai. Untuk itu tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan edaran dan anjuran pemerintah, diantaranya senantiasa memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah dan atau berada di lingkungan Masjid Agung Kabupaten Karimun. Senantiasa menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan rutin berolahraga. Senantiasa berdoa dan berzikir memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas serta beribadah dengan normal seperti semula. Kerjasama yang baik dan tetap dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 melalui masjid atau tempat ibadah, khususnya ketika berada di ruang sholat utama Masjid Agung Karimun. Disampaikan juga bagi jamaah yang berniat melaksanakan ibadah kurban 1443 Hijriah, Dewan Kemakmuran Masjid Agung Karimun kembali membuka tabungan kurban dengan tabungan sebesar Rp250.000 per bulan. Untuk itu bagi jamaah yang akan mengikuti tabungan kurban dapat menghubungi pengurus atau staf sekretariat Dewan Kemakmuran Masjid Agung Karimun. Kabar duka kami sampaikan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Ibunda Sri Nuryati binti Asmuni, yaitu ibu mertua dari Bapak Haji Baginda Malim Siregar, hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani. Untuk itu kami mengajak kepada jamaah mengikuti sholat sunat ghaib yang dilaksanakan setelah sholat fardu Jumat pada hari ini. Untuk informasi laporan infak Jumat 14 Januari 2022 berjumlah Rp4.320.000, Rp4.320.000. Untuk infak Jumat 21 Januari sebesar Rp1.130.000, Rp1.130.000. Untuk rincian penggunaan infak kami sampaikan tertulis di papan pengumuman sebagaimana yang kami letakkan di sebelah kanan kami. Demikian yang kami dapat sampaikan, terlebih kurang kami mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تسليما أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الذي افتتح بأفضل الأشهر هذه العام وأجزل فيه الفضل والعطاء والإنعام وفضله بالعشر المعظم في الجاهلية والإسلام أنجى الله فيه موسى الكليم وأغرق فرعون اللئيم فتبارك الله الملك العلام أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الفضل والإنعام وأشكره على ما أنعم علينا من الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام ومصابيح الظلام ورسول الله الملك العلام اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام وسلم تسليما كثيرا فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing untuk menjunjung tinggi setiap perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Judul khutbah kita pada Jumat ini ialah Fadailur Rasul. Fadilat yang Allah berikan kepada Rasul, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat secara utuh fadilat yang Allah beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus merunut pergi ke belakang dari bentuk penciptaannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini disahihkan di dalam Bukhari dan Muslim, di dalam Sunan Abu Daud dan Turmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Baginda bersabda, "Kana Allahu wa la syai'a ma'ah." Allah Subhanahu wa taala pada awalnya Dia ada dan tidak ada apapun besertanya. Maknanya Allah belum mencipta makhluk.
belum mencipta makhluk, maka tidak ada makhluk. Kalau tidak ada makhluk, maka tidak ada kaun, akwan, tidak ada atas, tidak ada bawah, karena tidak ada langit dan tidak ada bumi, tidak ada surga neraka, tidak ada jauh, tidak ada dekat, tidak ada apapun, hanya yang ada, yang wajib ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak mencipta makhluknya, maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rifa fa khalaqtul khalqa li'a'rifa. Artinya, kuntu kanzan makhfiyan, adalah aku perbendaharaan yang tersembunyi. Perbendaharaan artinya gudang, tempat apapun ada di dalam, bahasa Arabnya kanzan. Makhfiyan, tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena tidak ada makhluk yang menyaksikan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahbabtu an a'rifa, maka dengan cinta aku ingin, aku mau, aku putuskan untuk mencipta makhluk agar mereka mengenalku. Fa khalaqtul khalqa, maka kuciptalah makhluk. Di saat ini Allah sudah mencipta makhluk. Lalu siapa makhluk yang dicipta? Dalam hadis qudsi berikutnya, dan dijelaskan lagi di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berkehendak mencipta makhluk, maka ia berfirman kun fayakun. Inilah awal penciptaan makhluk. Sebelum ini tidak ada zaman, tidak ada makhluk. Untuk memudahkan para ahli ilmu mengajak kita menyebut ini zaman tidak ada zaman, waktu yang tidak ada waktu. Karena waktu mulai ada sejak ada peredaran matahari. Bila matahari belum ada, maka waktu pun belum ada. Sidang Jum'ah rahimakumullah, setelah dicipta Allah makhluknya, makhluk yang pertama Allah cipta adalah Nur Muhammad. Awwalu khalqallahi ruhi au nuri. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang pertama kali dicipta Allah dari semua makhluk adalah ruhku atau nurku. Jadi dua sebutan. Bisa disebut makhluk pertama dicipta Allah Nur Muhammad atau Ruh Muhammad, kedua-duanya sama. Hadis ini memberitahu kepada kita bahwa dulu pernah ada satu masa, zaman azali namanya. Waktu itu tidak ada waktu, di masa itu tidak ada masa, karena masa mulai ada sejak dari Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah ciptalah awalnya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita berangkat melihat fadailur rasul, fadilat Rasulullah, kelebihan Rasulullah. Jangan kira Rasulullah ini sama dengan rasul-rasul lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan makhluk lainnya. Atau bahkan ikut-ikut kita bercakap seperti cakapnya orang jahil, jangan terlalu diagungkan,
jangan terlalu dibesarkan, nanti lama-lama disembah macam kaum Nasara. Ini cakap orang jahil, tidak boleh masuk ke dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Karena kita sudah mempunyai pedoman-pedoman, patokan-patokan bahwa baginda Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini adalah makhluk teragung, dicipta Allah atas kasih sayangnya, makhluk pertama, sayyidil awwalin wal akhirin, penghulu semua makhluk yang awal dan yang akhir. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudusinya, khalaqtul asya'a li ajalika wa khalaqtuka li ajali. Artinya, kucipta semua makhluk ini wahai Muhammad. Kalau sudah semua makhluk, jangan ada yang tinggal, langit, bumi, surga, neraka, emas, perak, malaikat, manusia, jin, semua masuk. Aku cipta semua makhluk ini wahai Muhammad li ajalika, karena kebesaranmu, karena hendak membesarkanmu, karena hendak mengagungkanmu, maka aku cipta ini semua makhluk. Satu. Yang kedua, lanjutan firman Allah tadi, wa khalaqtuka li ajali. Kucipta engkau wahai Muhammad karena untuk mengagungkanku, membesarkanku. Sidang Jum'ah rahimakumullah, hadis qudsi ini menjadi tempat berpatok, tempat berpijak para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa baginda Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika dicipta Allah, diutus Allah ke dunia, ini adalah bentuk nikmat Allah terbesar bagi alam semesta. Ini konsensus dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat tidak ada makhluk sebesar baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan tertinggi di atas kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtul asya'a li ajalika wa khalaqtuka li ajali. Kucipta semua makhluk ini wahai Muhammad untuk membesarkanmu, li ajalika, untuk meninggikanmu, mengagungkanmu, memuliakan. Itu makna li ajalika. Wa khalaqtuka, dan kucipta engkau wahai Muhammad li ajali, untuk membesarkanku, mengagungkanku. Sidang Jum'ah rahimakumullah, ini kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat bagaimana Allah mensyariatkan pembesaran, pemuliaan, penghormatan, peninggian ini kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terjemahan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa selamanya bersolawat kepada Nabi. Satu. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh para malaikat selamanya bersolawat kepada Nabi. Dua. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman,
sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat kamu dan bersalam kamu, maknanya mengucap salawat dan mengucap salam kepada Nabi akan sebagai salawat yang direstui, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jum'ah rahimakumullah, setiap penggalan ayat Al-Quran, setiap potongan hadis qudsi, setiap potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang berpangkat sahih, berpangkat marfu', mursal, dhaif dan seterusnya, sepakat para muhadditsin tidak boleh mengartikan sendiri, menterjemah sendiri, atau apalagi memahamkan sendiri. Wajib kita murajaah, rujuk kepada apa yang ditafsirkan, diterjemahkan, difahamkan oleh para ahlinya masing-masing. Ayat yang kita baca ini wajib kita rujuk kepada mufassir, kepada ahli tafsir kita, di antaranya Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang disepakati adalah imam kita dalam memahami Al-Quran. Karena kalau tak diikut imam yang mu'tabarah, ikut-ikut imam-imam asal-asal, nanti akan lain-lain tafsiran ayat. Di sana lain tafsiran, di sana lain tafsiran, di sana lain tafsiran. Ayatnya satu, tafsirannya lain. Pemahamannya menjadi lain. Oleh karenanya Al-Quran melarang itu. Bahkan Al-Quran mengajari kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu tentang agama ini kepada para ulama yang mumpuni, yang disepakati keilmuannya, in kuntum la ta'lamun, tentang perkara yang kamu tidak tahu atau kurang jelas. Sidang Jum'ah rahimakumullah, mari kita tengok innallaha wa malaikatahu, lewat penafsir kita Imam As-Suyuti, Imam Al-Mahalli, di antaranya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi. Itu artinya solawat yang datang dari Allah, maknanya rahmat, karunia, nikmat. Di dalamnya ada kemuliaan, ada kehormatan, ada ketinggian, ada pujian, ada penjagaan. Itu makna solawat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diterima Nabi berapa kali? On time, selamanya, tanpa batas. Karena kalimatnya yusalluna, fi'lun mudhari'. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat pun begitu juga. Sepakat para ahli ilmu kalau selawat datang dari para malaikat, itu artinya permohonan kepada Allah untuk rahmat, nikmat kepada Nabi dan kepada umatnya, untuk maghfirah, untuk pengampunan. Jadi para malaikat sentiasa diperintah Allah memohonkan ampun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawatnya malaikat. Baru yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sentiasa kamu bersolawat kepada Nabi, sentiasa kamu mengucap salam. Berapa banyak? Tidak ada batas, tidak ada batas. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, apa kata kalau sepertiga dari waktu kosongku ku pakai bersolawat kepadamu? Kata Rasulullah, sepertiga dari keperluan hajat hidupmu di duniamu dan di akhiratmu, aku yang menanggung. Kemudian berulang ditanya lagi, ya Rasulullah, apa kata kalau 2/3 dari waktu kosongku ku pakai bersolawat kepadamu? Kata Rasulullah, 2/3 dari keperluan hajatmu di duniamu dan di akhiratmu, aku yang menanggung. Ya Rasulullah, apa kata kalau seluruh waktuku yang kosong aku pakai berselawat kepadamu ya Rasulullah? Semua keperluan hajatmu di duniamu dan akhiratmu, aku yang menanggung. Tapi untuk memahami cakap ni harus mengaji sifat 20. Karena kalau tak mengaji sifat 20, pening sendiri kepala. Selepas dihabiskannya waktunya untuk berselawat kepada Nabi, maka beberapa keperluannya ditunggunya tak datang-datang, dia pun marah kepada Allah dan Rasulnya. Karena tauhid belum ada di kepala. Padahal qadaru khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala itu lebih dahulu ada di dalam hati orang yang mengamalkan.
Sidang Jum'ah rahimakumullah. Kembali kita Fadailur Rasul, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk sebesar Rasulullah dimuliakan, diagungkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk semulia baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib melebihi keagungan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terakhir adalah renungkan ini. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, sebuah hadis panjang, ada komplain dari penjaga neraka, supaya kita gambar di dalam hati kita bagaimana Allah memberikan kebesaran, keagungan kepada Rasulullah tanpa batas. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, nanti bila sudah selesailah mahkamah akhirat, penduduk surga sudah pun masuk ke surga semua, penduduk neraka sudah pun dalam neraka semua, padang mahsyar sudah kosong, mahkamah sudah digulung, sudah berakhir, aku pun sudah di dalam surga, kata Rasulullah. Kemudian aku minta izin kepada penduduk surga untuk keluar dan masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Ketika aku masuk ke dalam neraka, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitu fi qalbi ummati dzarratin minal iman fa akhrajtuhum. Disahihkan Imam Bukhari, hadis ini disahihkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau Anda tidak menerimanya, Anda bukan ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Mari kita tengok arti hadis. Aku masuk ke dalam neraka, aku tengok penduduk neraka sedang dibakar dengan dahsyat oleh api neraka. Di antara umatku yang tengah dibakar, ada umat Nabi mati bawa tauhid, tapi dosa banyak, belum sempat bertaubat, keburu mati. Itu mesti direndam dulu dalam neraka. Apabila kulihat di dalam jantung umatku masih ada sedikit tersisa iman, sebesar zarrah saja ada iman di dalam hatinya, fa akhrajtuh yukhrij, aku keluarkan mereka, aku keluarkan hatta anna malika khazinun nar la yaqul, sehinggalah, kata Nabi, sehinggalah penjaga neraka itu komplain, Muhammad, jangan asal keluarkan saja Muhammad, orang ini lama lagi hukumannya, yang ini lama lagi hukumannya, yang ini banyak dosanya ini, biar dulu biar dijalaninya hukumannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Tidak, aku tak berhenti kecuali Tuhanku yang menghentikanku. Kalau engkau yang menghentikanku, aku tak peduli. Engkau juga hamba Allah sama dengan aku. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh malaikat Malik? Rujuk kembali di Bukhari, di Muslim. Apa kata Malik? Oh, kalau begini tak iya ini. Harus mengadu kepada Allah. Ya Allah, itu kekasihmu Muhammad sekarang ada di neraka. Asal dia tengok ada iman sebiji zarah, dia tarik, ya Allah, dia tarik. Kalau kau biarkan ini, ya Allah, boleh habis ini nanti penduduk neraka ni. Apa jawab Allah? Yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Itu yang ditariknya itu, walaupun berdosa itu, tapi tak hilang cintanya, kesetiaannya, pembelaannya kepada Rasulullah masa hidupnya di dunia. Memang dosanya banyak, tapi tidak hilang kesetiaannya, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditariknya itu, biar di dunia walau banyak dosa, orang itu tetap mencintai, setia kepada Rasulullah. Di akhirat Rasulullah membalas kesetiaannya. Kekasihku mencintainya, biar aku suka. Yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Oleh karenanya, tuan-tuan, bagaimanapun kondisi kita,
kesetiaan, kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada ajarannya sekalipun belum mampu kita mengamalkannya. Jangan kita menyeberang berada di pihak orang yang membencinya, yang tak menyukainya. Jangan. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Kembali malaikat penjaga neraka ke dalam neraka, membiarkan Rasulullah menarik setiap orang, bukan dari umatnya saja, tapi dari umat-umat lain yang masih tersisa iman kepada Allah dan kepada Nabi mereka. Ditarik. Kenapa umat dari Nabi lain juga ditarik? Karena Rasulullah Sayyidil Khalaiqi wal Bashar, penghulu, pemimpin, imam semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis qudsi tadi, kuciptakan semua makhluk ini wahai Muhammad karena kebesaranmu, dan kuciptakan engkau karena kebesaranku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam Allah ciptakan bukan untuk kita saja, tapi untuk alam semesta. Targetnya supaya dikenal makhluk dia, supaya diketahui makhluk dia Allah subhanahu wa ta'ala, dan inti kesetiaan, inti penyembahan, pengabdian, kepatuhan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kucipta kamu wahai jin, wahai manusia, kecuali untuk mematuhi perintah-perintahku. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Kembali Rasulullah ke dalam, kembali malaikat Malik ke dalam neraka, menonton Rasulullah menarik, keluarkan. Baru muncul dalam hatinya, ini kelewat banyak ini. Walaupun diizinkan agaknya, kelewat banyak ini. Masa yang dosanya begini banyak hanya ada iman sedikit keluar juga? Ini tak iya. Muhammad, yang itu masih terlalu besar dosanya Muhammad, jangan dulu kau keluarkan. Yang itu jangan. Tidak, saya tak berhenti kecuali Tuhanku yang menghentikan. Makanya masuk di dalam furu' cabang daripada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, mengiktikadkan bahwa macam mana banyaknya dosa orang mati tapi masih bawa iman, ahli surga, masuk surga walaupun direndam dulu dalam neraka. Jangan terlalu pede, jadikan ini pula menjadi pegangan. Kalau begitu bedal jalan, nanti dijemput Nabi kita. Belum tentu. Maknanya umat Nabi banyak, sekalipun dijemput di tahun keberapa? Di tahun keberapa kita dijemput? Satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia. Itu Allah bagi tahu kepada kita di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Dibagi tahu Allah, satu hari di dunia, di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia. Jadi tidak, orang mukmin sejati yang setia dengan agama ini, mereka tidak akan pernah berfikir berani buat dosa lantaran akan dijemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan sebaliknya, penjemputan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kebesaran yang tanpa batas yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين
Alhamdulillah. Alhamdulillah mubdi'ul khalqi wa mu'idah wa munshi'ur rizqi wa jalibih wa qabilat taubati wa muridih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tuqawwi qulubana wa tuharrisuna min kaidi a'da'ina a'da'ih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan bidawami mulkihi wa ala alihi wa ashabihi wa junudih. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Inna allaha amarakum bi amri wa bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadih. Faqala ta'ala azza min qailin karim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الملائكتك المقربين وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب زوجاتنا وذنوب أولادنا وذنوب إخواننا وذنوب أستاذنا وذنوب مشايخنا وذنوب من الحق علينا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله ويا قاضي الحاجات اللهم انصرنا وانصر المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة الطيبات السلام عليك يا السلام عليك أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صليت على سيدنا إنك حميد اللهم المحيا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة لميتة الغائب جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله 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 سبحان سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين، اللهم اغفر لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.